دن آج کا دن بڑا دن، آج کا دن بڑا دن پنجابی چ اج دے دن کی کہتے ہیں وڈا دن۔ اگر اس کی ڈیوریشن ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو یہ بڑا دن نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس دن کام بڑا ہوا اس لیے یہ دن بڑا دن بن گیا، کیونکہ اس بڑے دن پہ ایک بڑا کام ہوا، ایک بہت بڑی شخصیت آسمان کو چھوڑ کر انسان کے مشابہ ہو کر زمین پہ تشریف لائی، یعنی کلمہ خود مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس بڑے دن کے لیے، دن بڑا، کام بڑا، اور اس دن میں آنے والا بھی بڑا، صرف بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ سب سے بڑا کیسے؟ ابھی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، جب وہ بڑا ہے تو اس کے کام بھی بڑے ہیں اور اس کے کام عجیب بھی ہیں۔ جب کلام مقدس پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کام بھی عجیب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کیسا خدا ہے، وہ عجیب خدا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یسایہ کی کتاب، اس کا 9واں باب 6 سے 7 میں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا جی، اور خون آلودہ کپڑے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، پریز دی لارڈ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ جی، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ جی ہاں، وہ کیسا ہوگا؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، پیدا ہوا، اور وہ کیسا ہے؟ عجیب ہے اور مشیر ہے، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ ابھی ہم ایک غور کریں گے ایک لفظ پہ، عجیب پہ۔ عجیب کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ونڈر۔ کیا بولتے ہیں؟ ونڈر، ونڈرفل، عجیب سی بات، عجیب سا کام۔ تو یہ انسان بن کے جب آیا تو کیا اس کے کام بھی عجیب تھے؟ کیسے عجیب کام؟ کہ جب مجوسی آئے ہیں یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ پھر کون ہے؟ کون پیدا ہوا؟ بادشاہ۔ کون پیدا ہوا؟ بادشاہ۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کو کہاں رکھا گیا؟ چرنی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رکھنے کے لیے جگہ نہ دی۔ پہلا کام یہ جی، پیدا ہوا بادشاہ اور اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اس کے بعد پھر جب یسوع منادی کرتے تھے تو ایک شخص کہنے لگا، یسوع تو جہاں جہاں بھی جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یسوع نے بولا تو میرے ساتھ کہاں رہے گا بھائی؟
تو میرے ساتھ کیسے رہ سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے! کل کائنات کا خالق اور مالک رب القدس میں لکھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے لیے جگہ نہیں، اور چرنی میں رکھا گیا، سر رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس نے خود بولا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی مناتے ہیں، پہلے دور میں بھی مناتے تھے، ابھی بھی مناتے ہیں، جب منائی جاتی ہے۔ تو جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے بکاری آ جاتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ بکاری آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، اور مانگنے والوں کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ناچنے گانے والے یعنی خسرے بھی آ جاتے ہیں کہ سانو بھی بدائی دو، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نہ تو اس کی پیدائش میں کوئی مانگنے والا آیا بلکہ اسے دینے والے آئے۔ کون آئے؟ مجوسی آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مانگا کچھ؟ ماں باپ سے کچھ مانگا تو نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہمیں دو کچھ، نہیں، بلکہ وہ خود دینے آئے۔ کیسا عجیب! ایسے انسان ماں کی پیدائش بدن سے، ماں کے بدن سے جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آنکھیں ہیں نہیں، اور ایک دفعہ بولا میں چاہتا ہوں تو بینا ہو جائے، اسی وقت بینا۔ جس کی ٹانگیں شروع سے جب سے پیدا ہوئے وہ چل ہی نہیں سکے تو یسوع نے فرمایا اٹھ اور چل پھر، اور اسی وقت پریز اللہ۔ کیسا یہ ہے عجیب میرا یسوع، عجیب کیا نہیں میرا یسوع عجیب۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، لکھا بائبل میں یہی، کیا نہیں میرا یسوع عجیب۔ یسوع عجیب ہے، اس کے کام عجیب ہیں۔ وہ ایسا عجیب خدا کہ جب وہ عرش بری سے اس خاکی زمین پر تشریف لائے تو جو تاریخ تھی اس کو دو نیم کر دیا۔ اس تاریخ کی کوئی پہچان تک نہ تھی۔ اس تاریخ کو پہچان دینے والا آپ کا اور میرا یسوع، میرا یسوع۔ جب یسوع تشریف لائے تو اس کے بعد تاریخ کے دو ٹکڑے ہو گئے، دو نیم ہو گئی۔ کیسے؟ ابھی بڑے عالم فاضل دانشور لوگ کیسے بولتے ہیں؟ قبل از مسیح، بعد از مسیح۔ پہلے تاریخ کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، تو تاریخ کو پہچان دینے والا کون ہے؟ ہاللیلویا! کون ہے؟ یسوع ہے، وہ ہے جس نے تاریخ کو پہچان دی۔ اور کیسا عجیب ہے، کوئی بھی چیز پانی کے اوپر رکھو ڈوب جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ اور یہ یسوع کیا کیا؟ اس نے پانی کے اوپر چل کے دکھایا۔ یہ ہے عجیب کام اس کے۔ پانی کے اوپر جب بندہ پاؤں رکھتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، ڈبو ڈبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ پانی پہ اس نے چل کے دکھایا۔ صرف خود ہی چل کے نہیں دکھایا بلکہ شاگرد نے بولا یسوع اگر تو چاہے تو میں بھی آ جاؤں، بولا ہاں آ جا۔ اور یسوع کے کہنے پر، یسوع کے فرمانے پر اس کا شاگرد بھی پانی پہ چلنے لگا۔ یہ ہے عجیب کام، وہ واقعہ ہی عجیب ہے۔ جس طرح تاریخ کے دو ٹکڑے کیے اور تاریخ کو پہچان دی، اسی طرح آپ کے اور میرے یسوع نے منوایا کہ جو کوئی مجھے نہیں مانے گا اس کا تو اس دنیا میں نہ آنے والی میں کوئی حصہ بکرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ابھی بھی اس کائنات میں جو انسان بولے کہ میں یسوع کو نہیں مانتا
यीशु की पैदाइश को नहीं मानता तो ना माने, लेकिन इस दुनिया में रह के दिखाए ये दुनिया मेरे यीशु की दुनिया है, आपके यीशु की दुनिया है। जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी डेट और उसका टाइम लिखा जाता है। मेडिकल वाले लोग बेहतर जानते हैं, वैसे तो हम सब जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनता है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। उसके ऊपर भी डेट ना हो तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। उसके बाद फिर बेफाम बनता है, उसके ऊपर भी डेट होती है। और जब तक डेट ना लिखी जाए किसी की उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और डेट का आगाज कब हुआ, हमारे यीशु की पैदाइश के दिन से। नए साल से जब हम नया साल मनाते हैं तो पहला दिन माना जाता है। और जो इंसान यीशु की पैदाइश को नहीं मानता तो फिर उसके साथ क्या होता है, उसका कोई सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता कि उसको डेट लिखना जरूरी है। मैं ये समझता, खुदा का शुक्र है मुझे भी खुदा ने तौफीक बख्शी फॉरेन कंट्री में जाने की। तो जिस मुल्क में भी जाते हैं, पहले जब इधर इमिग्रेशन होती है, उसके बाद बाहर के ममालिक में, तो जब पासपोर्ट देखा जाता, वीजा देखा जाता, तो सबसे पहले, बल्कि फ्लाइट में जाने से भी पहले उसमें यह देखा जाता ये किस दिन की ये बुकिंग है। आज की तो बुकिंग ही नहीं, भाई आप कहां से आ गए हो, ये आपको देखो डेट कौन सी लिखी हुई, आप कैसे आ गए। तो वो डेट का आगाज, वो डेट कहां से आई, वो यीशु की पैदाइश से डेट। अगर कोई बोले मैं बड़े मुकद्दस मकामात को देखने जाना चाहता हूं, जा रहा हूं, लेकिन जब तक यीशु की पैदाइश की डेट ना लिखे कहीं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बोलता हूं इस कायनात में कुछ कर ही नहीं पाता। अगर बोले प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास काफी बैंक बैलेंस है, प्रेज द लॉर्ड, मैं चाहता हूं जाके पैसे निकलवा लेता हूं, और चेक के ऊपर डेट ना हो तो ऐसे फेंक देंगे, बोलेंगे जाओ ले जाओ, इसके ऊपर तो डेट ही नहीं है। चेक भी साइन नहीं होता, खाना पीना खत्म हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा, डेट ही नहीं है। क्यों? तो डेट का आगाज मेरे यीशु की, आपके यीशु की पैदाइश से होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो भी इसी डेट को मानते हैं, खा वो मसीही हो या गैर मसीही हो, डेट इसी को मानेंगे। पूरी दुनिया इसी डेट को मानती है। उसके बाद हमारा यीशु कितना अजीम है, जो दीने मसीहत है, ये इंटरनेशनल नहीं बल्कि कायदात का दीन है और एक मुकम्मल कंप्लीट दीन है। यीशु मसीह ने जब मनादी की तो कैसे मनादी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदियान, बहुत सारे मज़ाहिब जो मनादी करते हैं, जब नबी अंबिया मबऊस होते थे तो उस वक्त से मनादी शुरू होती थी। तो ऐसे पीछे तो मनादी हुई नहीं, उस नबी ने की नहीं, किसी और ने की। लेकिन मसीह के पास ये पावर, ये अथॉरिटी है कि जब से यीशु पैदा हुए उस वक्त से मनादी चली आ रही है। जब यीशु पैदा हुआ तो किसने मनादी की? फरिश्ते ने मनादी की। और उसने कहा तुम्हारे लिए एक, मैं चाहता हूं लूका की रसूली मार्फत देखेंगे जिल मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, दूसरा बाब पहले ऐसे जल्दी से पढ़ दीजिए। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नेलियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और
औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। क्योंकि जगह ना थी, जो पहले बयान कर चुके हैं जी। 8वीं आयत, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे जी। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बिशारत देता हूँ जो तुम्हारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और ये कहिए कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिन से वो राजी है सुलह। जी शुक्रिया जी। जब यीशु पैदा हुए तो किसने सबसे पहले खुशखबरी सुनाई? यीशु की मनादी किसने की? पहले एक फरिश्ता आया, उसने चरवाहों को खुशखबरी दी। उसके बाद फिर उसके बाद फरिश्तों का लश्कर आ गया। तो मसीहत की मनादी सबसे पहले किसने की है? फरिश्ते ने की है, और फिर बहुत सारे फरिश्तों ने की। फिर यीशु खुद मनादी करते रहे। पहले जैसे मैं बता रहा था कि जिस भी दीन की मजहब की मनादी होती है, जब नबी मबूस होते हैं तो उस वक्त से शुरू होती है। यहां से यीशु की मनादी, मसीहत की मनादी शुरू हुई, जो आसमानी फरिश्तों से स्टार्ट हुई। उसके बाद जब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर यही मनादी कौन करते हैं? गडरिये करते हैं। जी पढ़िए। और जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतल हम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखे। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर थी। शुक्रिया जी। पहले फरिश्तों ने मनादी की और उसके बाद फिर गडरियों ने मनादी की। और गडरियों ने कैसी मनादी की? उन्होंने जल्दी की मनादी करने में जल्दी की। यीशु की खुशखबरी सुनाने के लिए हम भी खुशखबरी सुनाते हैं, तो यीशु की मनादी करने के लिए उन्होंने क्या किया? जल्दी की। बहुत सारे अभी भी इन दिनों में भी आज भी बहुत सारे खादिम हैं जो खिदमत करने में जल्दी नहीं करते। लेकिन फिर फरिश्तों के बाद मनादी किसने की? गडरियों ने मनादी की यीशु की। तो जब यीशु ने खुद मनादी की, तो जब यीशु ने सलीब पर जान दे दी, जो मौजूद थे यीशु की पैदाइश से लेकर अब तक जो मौजूद थे, उस वक्त यीशु की मनादी हुई, मसीहत की मनादी हुई। लेकिन यीशु की पैदाइश से पहले थे, उनके साथ उनको कैसे कलाम सुनाया गया? उनको कैसे मसीहत ने मनादी की? कैसे हुई यहाँ मसीहत की मनादी? हमारा ये कहना है कि मसीहत कामल दीन है और दुनिया की पैदाइश से लेकर क़यामत तक मसीहत की मनादी होती है, होती रहेगी। कैसे मनादी हुई? मेरे साथ निकालिए पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब, दूसरा बाब 18वीं आयत से तीसरा बाब 18वीं आयत से, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक भार उठाया, एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया जी। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। हाँ जी, उसी में उसने जाकर कैदी रूहों में
मनादी की यानी इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के खल्क होने से लेकर मसीह के जान देने से पहले तक जितने भी इंसान थे, जितनी भी रूहें थी, उनमें जाकर कैदी रूहों में क्या किया? मनादी की। तो इसका मतलब कि जब यीशु पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक मसीहत की मनादी होती रहेगी। और मसीह की पैदाइश से जो पहले लोग थे उन पर उनके साथ कैसे उनमें मनादी की? उनकी रूहों में जाकर यीशु ने मनादी की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र है, हम कह सकते हैं कि मसीहत की मनादी, मसीहत एक कामल दीन है कि इंसान की के खलक होने से लेकर क़यामत तक मनादी होती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर जब यीशु पैदा हुआ तो यीशु के पैदा होने का जो खुशखबरी थी वो किसी इंसान की बताई हुई नहीं थी, बल्कि वो भी आसमान थी। मेरे साथ निकालिए मत्ती की सूरत की मार्ग लिखेंगे इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब, बल्कि पहला बाब उठा लिया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जी हाँ, मुकद्दसा मरियम, उसका शौहर कैसा है? कैसा बंदा है? रासबाज। जो रासबाज होते हैं वो किसी की बदनामी नहीं करते। और उसने क्या किया? उसने सोचा कि चुपके से मैं छोड़ देता हूँ, किसी को कानों का खबर भी नहीं होगी। जी, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। शुक्रिया जी। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। जब फरिश्ता ने ख्वाब में यूसुफ को बताया तो उसने दो बातें बताई। कितनी बातें बताई? दो बातें बताई। पहली बात कि जो मुकद्दसा मरियम है उसमें कोई खराबी नहीं, कोई मसला नहीं, और उसको तू अपने घर ले आ। और दूसरा कि वो किसी मसले की वजह से नहीं, बल्कि रूह कुद्स की वजह से हामला है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम, ये किसने बताया? किसने बताया? फरिश्ते ने। इसका मतलब ये कि जो यीशु नाम है ये कहाँ का नाम है? आसमानी नाम है। यही वजह है कि पूरी कायनात में ना अब तक किसी का नाम यीशु रखा गया, ना आइंदा रखा जाएगा। यीशु सिर्फ एक ही है, यीशु यीशु है। यही वजह है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमार चौथा बाब उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, दूसरे के वसीला से निजात ही नहीं। इस कायनात में कोई भी कुछ सोचता रहे, कोई भी कुछ कहता रहे, ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन कलाम मुकद्दस, किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि इस कायनात में कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को दलेरी से देखा, जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। बहुत प्यारा एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर। एक शायर ने बहुत प्यारा शेर लिखा, उसने लिखा है, हरफ दुई का ना तेरे साथ आ सके, हरफ दुई दूसरा, हरफ दुई का ना तेरे
साथ आ सके। ये दोबारा हरफ दुई का, हरफ भी नहीं आ सकता, शख्सियत तो बड़ी दूर की बात, हरफ दुई का ना तेरे साथ आ सके। आईने की क्या मजाल के तुझे चेहरा दिखा सके। आईने की क्या मजाल के तुझे चेहरा दिखा सके। अगर आईने के सामने भी यीशु खड़ा हो तो आईना शर्मिंदा हो जाता है, चेहरा नहीं दिखा पाता, क्योंकि दूसरा यीशु नजर आ जाता है। आईने की क्या मजाल के तुझे चेहरा दिखा सके। आईना नहीं दिखा सकता, क्योंकि दूसरा नाम है ही नहीं, तो दूसरा कहां से यीशु आएगा जो आईने के अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी ताजीम, दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया। और यीशु नाम कैसा नाम, यीशु नाम कैसा नाम जो सब नामों से आला। कैसा नाम, सब नामों से आला। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत से। हाँ जी, फिलिपियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहमदिली, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदर रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान रहो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फर्क के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। जी आगे चौथी आयत। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। हाँ, अपने अहवाल पर नहीं, दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वो किधर की सोच रखता है, वो क्या काम करता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जी हाँ, वैसा ही मिजाज रखो जो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा जी, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो तो इसी वास्ते खुदा ने भी उसे जितना क्या लिखा, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद, सिर्फ सरबुलंद नहीं किया बल्कि क्या किया, बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। कैसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके जी, ख्वाह आसमानों का हो ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। हाँ, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, कि यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह क्या है, आपका यीशु मसीह क्या है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है कि हम किसकी प्रोसेस करते हैं, किसको मानते हैं, जो सबका खुदावंद है, पूरी कायनात का खुदावंद है। जब कायनात उसकी यीशु की और यीशु हमारा खुदावंद, मौजा लगे
گئیاں نہیں. پریز دی لارڈ. تو پھر سب کچھ ہمارا. جب کائنات ہمارے یسوع کی تو سب کچھ ہمارا. پریز دی لارڈ. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ اور عرفہ نام, سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, خواہ آسمانی ہو خواہ زمینی ہو, خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہے. تیبادا ادل غلام ادلی کل پریم گاتا امدد اللہ رکو الکلامہ کا مقرب ربیبا البارو شیر شبابا. جلال کے بادشاہ تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتے ہیں. تو جو سابق قدرت, سابق اختیار, خداوند آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو اعلیٰ و عرفہ خدا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو محیب مہان خدا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اریبا ریباتا اندر کلو رئی کم بکری کامبیلو کلہ برے کا مدکمہ کا. جلالی بادشاہ تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتے ہیں. قدرت والے خدا تیرا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے یہاں پہ موجود ایک ایک بدن و جان کو تیرے کمی اور قادر ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں. ایک ایک بدن و جان خدا یسوع تیرے یسوع نام کے, تیرے کمی اور قادر ہاتھ کے نیچے محفوظ ہو جائے. قدرت والے خدا یسوع اپنی گلی محلے کی سلامتی چاہتے ہیں, کراچی شہر کی سلامتی چاہتے ہیں, ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں, اعلیٰ حکام کی سلامتی چاہتے ہیں, ملک کی سرحدوں کی سلامتی چاہتے ہیں, ملک کی سرحدوں کے نگہبانوں کی سلامتی چاہتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سلامتی چاہتے ہیں, تیرے خون خریدوں کی سلامتی چاہتے ہیں. بین الاقوامی مذاہب خداوند یسوع ناصری جو ہرمنی پیدا کرتے ہیں, ان سب کی سلامتی چاہتے ہیں. ارمادو ادالا کلہ برے کا بدکمد. خداوند یسوع ناصری تیرا شکر, تیری تعریف. تو نے انسان کی خاطر اپنا روپ بٹایا, تو نے اپنے عالی عرش کو چھوڑا اور اس خاکی زمین کو قبول کیا خداوند, تاکہ انسان کی نجات کا باعث بنے. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم. عرض و جل کے خداوند تیرا شکر, تو جو سمیع و بصیر خداوند تیرا شکر. علمات و ارباہا ایبند لرکم بلا کل بریکا. تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتے ہیں. خداوند یسوع ناصری تیرا دنیا میں آنا ایک ایک روح کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تیرا شکر خداوند یسوع ناصری ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا, تاکہ جب ہم تیرے سامنے حاضر کیے جائیں تو سرخرو ثابت ہو جائیں اور تیری اس بادشاہت میں شریک ہو سکیں اور اس میراث کو پا سکیں جو تو نے بنائے عالم سے بیشتر اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے. ہاللویا. جہاں تو ہو وہاں تیرے لوگ بھی ہیں. تو ہماری کانٹ چھانٹ کر خداوند یسوع, تو درگزر فرماتا ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کی غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما, ترس کھا رحم کر خداوند یسوع, ترس کھا رحم کر خداوند یسوع. بڑی برکت بخش. جلالی بادشاہ قدرت والے ہاتھ کو بڑھا, تیرے بندہ بھائی منصور کو تیرے قوی اور قادر ہاتھ کھینچ لاتے ہیں. ہر طرح کی وبا, بیماری, کمی, کمزوری, انفیکشن تیرے یسوع نام سے جاتا ہے. قدرت والے ہاتھ کو بڑا, بڑی برکت بخش. آدما کا بیان مختارہ کو تیرے قوی اور قادر ہاتھ کھینچ لاتے ہیں. اپنے لوگوں کو محفوظ کر خداوند, اپنی بندی کو کامل شفا عطا فرما. بڑی برکت بخش. تیرا جلالی چہرہ چمکے مہربان. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگا اور پا بھی لیا. آمین.